Matabang na nagod ko aning gipansit. Ulikod sa. O, basa ha. Name. Address. Ang kanang name, butangin na ngalan nimo. Name. Name ang ipangita. Ngalan nimo. Address. Asa man yung address? Yes, unsa di imong gisuot sa nina aron? Unsa man imong dress? Ga-dress ka, ga-pantalon, unsa man? Address. O, isulat diha ga-dress. Ga-dress. 6. O, unsay sunod sa 6? Unsay sunod sa 6? 7. O, isulat diha 7. Ha, pag makakuan ka, matag kag sweldo diri pag makapasar ka sa interview. Kinahala na ako'y budget ana kay ako'y ga-fill up. Ka kung correct na imong gipang answer. Correct lagi na. Basta pag makapasar lagi ka ana sure. Sana